रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वालों में सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाले वो हैं जिनका अखलाक सबसे ज़्यादा कामिल है। किसी ने एक स्कॉलर से पूछा कि बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है। स्कॉलर ने फ़ौरन जवाब दिया, अदब और अखलाक, क्योंकि अदब की बुनियाद पर इंसान ने पूरी की पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है। अदब और इल्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इंसान को जो मामलात ज़िंदगी में पेश आते हैं, उन मामलात को डील करने का और हैंडल करने का तरीका, फ़र्स्ट रिस्पॉन्स या फ़र्स्ट रिएक्शन, आपको किसी ने गाली दी, आपको किसी ने चोट पहुंचाई, आपको किसी ने तकलीफ पहुंचा दी, आपका फ़र्स्ट रिस्पॉन्स क्या है? क्या फ़ौरन मुंह से गाली निकल जाती है, या क्या फ़ौरन बद्दुआएं निकलना शुरू हो जाती हैं, या फ़ौरन कर्सेस, लानतें, मलामतें शुरू हो जाती हैं, या उसके बदले आप एकदम काम होते हैं, अल्लाह से डरते हैं, उस सिचुएशन को थोड़ा सा परखते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या करना है। एक और जो है स्कॉलर, उन्होंने ये कहा था अदब के बारे में कि अदब एक ऐसी चीज़ है कि ये जिस चीज़ को छू जाए उसके अंदर हुस्न भर देती है। मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास इतनी तालीम नहीं होती, डिग्रीज नहीं होती, उनकी बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं होती, या बड़ी गाड़ियां नहीं होती, पैसा नहीं होता, बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं होते वो लोग, लेकिन उन लोगों के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं। उनको इतना अदब होता है बात करने का, आपके साथ डील करने का, या उनके अखलाक इतने आला होते हैं, आप देखते हैं कि यार इस बंदे को अच्छे आदाब और अच्छे अखलाक ने कितना हुस्न दे दिया, हालांकि इसके पास दुनिया की वो कोई मटीरियल चीज़ नहीं है जिसकी वजह से लोगों की माशरों के अंदर इज्जत हुआ करती। तो उस स्कॉलर ने फिर मजीद आगे ये बात की कि ए मुमिनो, जाकर तुम अपनी तस्बीहात बेच दो और इसके बदले हो सके तो आदाब खरीद के ले आओ कहीं से। इमाम मालिक के बारे में एक वाक़या मिलता है कि उन्होंने कुरैश के किसी नौजवान लड़के को कहा था, इल्म हासिल करने से पहले तुम अदब सीख लो। ये इस कदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये देखें कि आपके पास इल्म बेतहाशा है, लेकिन आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। झगड़े के दौरान अपने ज़ुबान और अपनी सेंसेस और अपने रिएक्शन और एंगर और बदला लेने, ईगो, इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर आपका सारा इल्म जो है वो ज़ाया है, वो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा जाहिल कहते हैं। पढ़े लिखे जाहिल ज़्यादा बुरे लगते हैं क्योंकि उनके पास ज़ाहिरी तौर के ऊपर एक डिग्री होती है दिखाने को, या उनके पहनने से, कपड़ों से, उनकी गाड़ी से, या उनके अल्फाज के चुनाव से। आम हालात, मैं आम हालात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंसान की हकीकत टेस्ट होती ही मुश्किल वक्त में। आपका दोस्त, आपके साथ चलने वाला, आपका भाई, आपकी बीवी, आपके बहन भाई या बेहतरीन दोस्त, अच्छे हालात में इन लोगों का पता नहीं लग सकता आपको। जब हालात बिगड़ेंगे, बिलखुसूस आपकी ज़ात के साथ बिगड़ेंगे, बुरा तो हम करते हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, तब जाकर उनकी भी असलियत सामने आएगी और आपकी भी असलियत सामने आएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि अदब ना हो तो दुनिया का कोई स्टेटस, कोई डिग्री आपको इज्जत तब तक ही देगी जब तक आप नॉर्मल होंगे। जैसे ही नॉर्मल से मामलात हटेंगे तो आपकी असलियत सामने आ जाएगी। इल्म जो है वो हर वक्त काम नहीं आता। मैं किसी जगह जा रहा हूँ और कोई अनवांटेड सिचुएशन हो गई है, तो इस वक्त ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि भाई मैंने कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं, मैं कितने स्कॉलर्स का शागिर्द हूँ और मैं कितनी बड़े बड़े स्कॉलर्स के लेक्चर सुन चुका हूँ। नहीं, उस वक्त ये चीज़ मैटर करेगी कि मैं ज़ुबान कैसे इस्तेमाल करता हूँ, मैं उस मामले को डील कैसे करता हूँ। मेरे किसी रिश्तेदार ने मेरे साथ बुरा कर दिया, मेरी बीवी ने मुझसे बुरा कर दिया, मेरे हस्बैंड से कोई गलती हो गई है, मैं कैसे आप रिएक्शन देता हूँ, रिएक्ट क्या करता हूँ। यहाँ पर अदब काम आएगा। ये मैटर नहीं करेगा कि मैंने किताबें कितनी पढ़ी हुई हैं। इस वजह से इमाम मालिक ने उस कुरैश के नौजवान को कहा कि इल्म हासिल करने से पहले अदब सीख लो। अब्दुल्ला इब्न मुबारक का एक कॉल है कि हमने अदब 30 साल सीखा। 30 साल तक हम सिर्फ अदब सीखते रहे और उसके बाद 20 साल तक हमने इल्म सीखा। इब्न सीरीन का एक कॉल है, वो कहते हैं कि स्कॉलर्स अदब ऐसे सीखा करते थे जैसे कि हम लोग इल्म के चैप्टर्स, इल्म के बाब, इल्म की किताबें सीखते हैं। इस तरीके से वो बैठ के आदाब सीखा करते थे। तो आखिर वो आदाब क्या थे कि जिसको उन्हें बाकायदा इतनी मेहनत करके पढ़ना और सीखना पड़ रहा था। जी हाँ जनाब, अदब जो है वो इंसान की सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के जितने भी मामलात हैं, और फिर 365 डेज अ ईयर और पूरी की पूरी ज़िंदगी के अंदर जितने भी मामलात हैं, उन मामलात को डील करने, उन मामलात में अपने आप को कैरी कैसे करना, आपका लोगों के साथ और मामलात के अंदर रवैया कैसा होता है, आपकी ज़ुबान मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशंस के अंदर लैंग्वेज क्या निकलती है, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या निकलता है, ये सब की सारी चीज़ें अदब के अंदर आती हैं। जिसमें जितना अदब होता है वही उतनी खूबसूरत पर्सनालिटी वाला शख्स बनता है, और जिसमें जितना अदब कम होता है वो उतना ही बदतरीन रवैये का मालिक होता है। सोचें इस बात के ऊपर, हमें कब आखिरी मरतबा, या हमने कब आखिरी मरतबा अपने बच्चों को बिठाकर
ادب اس طریقے سے سکھایا جس طریقے سے ہم ان کو ABCs لکھنا یا پڑھنا سکھاتے ہیں، 1 2 3 یا الف ب ت سکھاتے ہیں، یا قرآن کا قاعدہ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سیکھا۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ بچپن سے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ اپنے غصے پہ قابو کیسے کرنا ہے۔ کسی آدمی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کر دیا تو اس کو گالی نہیں دینی، فوراً ریئیکشن نہیں دینا، صبر کرنا ہے، اس کو انسان سمجھنا ہے، پھر اس کی اپنی ہیومن ویکنسز کو یاد کرنا ہے اور وہی چیزیں اس کے اوپر اپلائی کرنی ہے کہ یار ہو سکتا ہے ایسی غلطی ہو گئی ہو۔ تو اپنے اخلاق کو، اپنے آپ کو کام اینڈ کلیکٹڈ رکھنا، یہ ہے وہ ٹیسٹ جو ادب کے ذریعے آتا ہے۔ تو ہم نے کب آخری دفعہ اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ بیٹا جب کچھ تمہارے ساتھ برا ہو یا برا معاملات ہو، کوئی بندہ برا کر دے یا قسمت میں یا تقدیر میں کچھ برا جو تکلیف یا مشکل لکھی ہو وہ تمہیں پکڑ لے، تو بیٹا سب سے پہلے اس وقت اپنی زبان قابو رکھنی ہے، کیونکہ زبان کھلتی ہے اور اس کے بعد معاملات بد سے بدترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ معاملہ تو وہی ہوگا ایٹ دی اینڈ جو مقدر میں ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ڈیورنگ دس پروسیس یا آپ ذلیل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اور معاشرے کی نظروں میں، یا پھر آپ اچھے اخلاق اور اچھے آداب کا مظاہرہ کر کے اللہ اور معاشرے اور اپنے لوگوں کی نظروں میں عزت حاصل کر لیتے ہیں۔ امام مالک کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کی والدہ ان کو بھیجا کرتی تھی، اپنے زمانے کے ایک مدینہ کے ایک اسکالر تھے ان کے پاس، اور ان کو یہ کہا کرتی تھی کہ جاؤ اور ان سے ادب سیکھو اس سے پہلے کہ تم ان سے کچھ علم سیکھو۔ ادب، اچھے ادب اور اخلاق کے بارے میں ایک دعا بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اچھا، ادب سے ہمارے ذہنوں میں صرف 2 3 باتیں آتی ہیں، یعنی جھک کے سلام کرنا، 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، کوئی سامنے آئے تو اس کو سلام کرنا۔ بلا شبہ یہ چیزیں بھی آداب اور اچھے اخلاق میں شامل ہیں، لیکن یہ کل کے کل ادب نہیں ہے، یعنی کہ جتنا ایمفیسس اس کے اوپر ہے، جتنی احادیث اچھے اخلاق اور اچھے آداب کے اوپر۔ تو ہماری فیملیز میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے کہ بچے اپنے پیرنٹس کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں، پیرنٹس اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں، بیوی اپنے شوہر کو کیسے ٹریٹ کر رہی ہے، شوہر اپنی بیوی کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے، یہ سب کا سب بیسکلی از این ایویڈنس انفارچونیٹلی کہ ہم میں سے کسی بھی شخص کی کوئی بھی ادب کی کوئی تربیت نہیں ہوئی، نہ ہمیں سکھایا گیا۔ اگر آپ اپنی گندی زبان استعمال کرتے رہے، جھوٹے الزام لگانے پہ آگے، بیک بائٹنگ پہ آگے، سلینڈر پر، عزتوں پہ حملے، بہتان اور الزام، افواہیں پھیلانا، عزتیں اچھالنے پہ آگے، لوگوں کو ذلیل کرتے رہے، لوگوں کے بارے میں باتیں پھیلانے شروع کر دیں آپ نے، تو آپ کے والدین نے تو آپ کو برداشت کر لیا تھا اور آپ کے بہن بھائیوں کے پاس کوئی اتنی آپشن نہیں تھی۔ لیکن اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک بد اخلاق اور بے ادب انسان کے سے بچنے کے لیے آپ کے شوہر اور آپ کی بیوی کے پاس ڈیفینیٹلی آپشن ہے کہ وہ آپ سے جان چھڑا لیں۔ ادب کا معاملہ اس قدر کرٹیکل ہے کہ جب آپ کسی بندے کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا بے ادبی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی قصوروار بھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کا قصور اتنا سا ہو، لیکن آپ نے اپنی گندی زبان کی وجہ سے یا جس طریقے سے آپ اس کی ٹو میں بیٹھے رہے، اس کی سپائنگ کی، اس کو آپ نے پورے معاشرے میں بے عزت کیا، ننگا کیا، ذلیل کیا، تو یقین مانے ہو سکتا ہے اس کا اصل میں قصور شاید اتنا ہو، لیکن آپ کی جہنم میں سزا کروڑ سال کی بن جائے۔ تو یہ ادب ہی ہے کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔